فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حکومت نے بیرونی ممالک میں اقلیتی طلباء کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ سے متعلق چیف منسٹرز اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 25 ستمبر تک توسیع کی ہے۔ پرنسپل سیکریٹری و کمشنر اقلیتی بہبود سید عمر جلیل نے اس سلسلے میں احکامات جاری کرتے ہوئے تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسرز کو تاریخ میں توسیع کی اطلاع دی۔ اوورسیز اسکالرشپس کے لیے 22 اگست سے درخواستوں کے ادخال کا آغاز ہوا اور 21 ستمبر آخری تاریخ مقرر کی گئی ہیں۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے میرج سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے سلسلے میں درمیانی افراد کے رول کو ختم کرنے کے لیے 1 اکتوبر سے صرف آن لائن درخواستوں کی قبولیت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر نشین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ وقف بورڈ کی جانب سے فی الوقت میرج سرٹیفکیٹ آن لائن اور شخصی طور پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ قاضیوں کی جانب سے جاری کردہ ریکارڈ کی بنیاد پر اجرائی عمل میں آتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بروکرز اور درمیانی افراد کی مداخلت کے نتیجے میں عوام کو میرج سرٹیفکیٹ کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے درخواستوں کی آن لائن وصولی کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 اکتوبر سے میرج سرٹیفکیٹ کی درخواستیں صرف آن لائن ویب سائٹ http://waqf.zeng.com/eqazzath ویب پر داخل کی جا سکتی ہے۔ عوام کو درمیانی افراد سے رجوع ہونے کے بجائے راست طور پر آن لائن درخواستیں داخل کرنی چاہیے۔ تلنگانہ حکومت سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کی تنخواہوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے پے ریویژن کمیشن PRC تشکیل دینے رپورٹ وصول ہونے تک IR عبوری الاؤنس کے علاوہ زیر التوا 3 DA میں 1 DA جاری کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق 29 ستمبر کو کابینہ کا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے، جس میں سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کے علاوہ دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاست میں PRC کی تشکیل پر کافی عرصے سے بحث چل رہی ہے۔ چیف منسٹر نے بھی اس مسئلے پر جلد خوشخبری سنانے کا سرکاری ملازمین کو تیقن دیا ہے۔ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل کے خلاف ووٹ کرنے والے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے صوبے کے مسلم دھوبیوں کو مفت بجلی دینے کا اعلان کیا۔ اس کے لیے تلنگانہ حکومت کا سرکولر جاری ہوا ہے۔ اویسی نے دعویٰ کیا کہ انہی کے مطالبہ کرنے کے بعد ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اسد اویسی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایکس ٹویٹر پر سرکولر کی کاپی کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا شکریہ۔ ریاست میں رہنے والے مسلم دھوبی اور کپڑے دھونے والوں کو مفت بجلی فراہم کروانے کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ پہلے یہ صرف پسماندہ طبقات بیکورڈ کلاس کے دھوبیوں تک ہی محدود تھا۔ میری نمائندگی پر اسے مسلم دھوبیوں تک کے لیے بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے حلقہ جات پارلیمان میں ایک حلقے کا نام بھاگیہ نگر ہوگا۔ شہر حیدرآباد کے نام کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی اور مسلسل مطالبے کے باوجود ناکامی کے بعد اب جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس کے مطابق پارلیمانی حلقوں کی ازسر نو حد بندی کے دوران BJP کی جانب سے حیدرآباد سے متصل کسی حلقہ پارلیمان کا نام بھاگیہ نگر رکھنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حلقہ پارلیمان کے نام رکھنے کا اختیار حلقہ بندی کمیشن کو ہوتا ہے اور وہ سیاسی جماعتوں اور عوام کی رائے حاصل کر کے حلقوں کے نام کو خطیت دیتی ہیں۔ گزشتہ میں ہوئی حد بندی کے دوران جس طرح سے نئے ناموں سے موسوم حلقہ جات پارلیمان اور حلقہ جات اسمبلی کی تشکیل عمل میں لائی گئی تھی، اس طرح 2026 تک جو حلقہ جات اسمبلی و پارلیمان کی حد بندی ہوگی، اس میں BJP کی جانب سے حلقہ پارلیمان بھاگیہ نگر کے علاوہ بعض حلقہ جات اسمبلی کے ناموں کی تبدیلی کی بھی منصوبہ بندی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ BJP کی جانب سے بعض حلقہ جات اسمبلی و پارلیمان کو محفوظ کروانے بھی اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی ہیں۔ میڈیا کے مطابق تلنگانہ میں جن حلقہ جات پارلیمان و اسمبلی پر ازسر نو حد بندی کا اثر ہوگا، ان میں گریٹر حیدرآباد کے حدود کے حلقہ جات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے نواحی علاقوں میں موجود بعض حلقہ جات اسمبلی جہاں ووٹرز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا، ان کی بھی تقسیم عمل میں لائی جائے گی اور اس سلسلے میں BJP ووٹر لسٹ اور حلقہ جات اسمبلی کے حدود کے ماہرین کی خدمات حاصل کر کے کمیشن کو تجاویز پیش کرنے کی تیاریوں کا آغاز کر چکی ہیں، جبکہ ابھی حلقہ جات اسمبلی و پارلیمان کی ازسر نو حد بندی کے سلسلے میں کمیشن کی
तश्कील के इक़दामात का भी आगाज नहीं हुआ है। हैदराबाद की पुलिस ने साबिक होमगार्ड मोहम्मद रिजवान के अगवा और कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए इस वारदात में मुलविस टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आला अहदेदारों के मुताबिक IS सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद से 11 सितंबर को साबिक होमगार्ड मोहम्मद रिजवान साकिन बानोनगर संतोष नगर का अगवा कर लिया गया था। अगवा करने के बाद उन्हें नामपल्ली इलाके के एक अपार्टमेंट में ले जाकर शदीद ज़दोकोब किया गया। बारज़ा रिजवान के वालिद ने तकरीबन 2 लाख रुपए अदा करके अगवा कुनिंदगान के चुंगल से अपने बेटे को आज़ाद करवाया था। जख्मी रिजवान को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां इलाज के दौरान 18 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह रकमी लेन देन बताई जा रही है। मुलजिमीन की शिनाख्त ख्वाजा नईमुद्दीन, मोहम्मद सलीम ख्वाजा, फरीदुद्दीन, मोहम्मद फहाद खान, हरी प्रसाद, गुलाम मोहम्मद खान, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, अकबर हुसैन बताए गए हैं। गिरफ्तारी की कार्रवाई IS सदन पुलिस ने अंजाम दी है। हैदराबाद सिटी पुलिस की शी टीम ने 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गणेश पेंडाल के करीब लड़कियों और खवातीन से बदसलूकी करते हुए पाए गए। बताया जाता है कि 2023 गणेश त्योहार के आगाज के बाद से ही शी टीम अमला सरगर्म हो गया था और शहर के मुख्तलिफ गणेश पेंडाल बशमूल खैरताबाद बड़ा गणेश के पास भी अपनी कड़ी नजर रखी थी। शी टीम ने अंदरून 3 दिन 55 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो गणेश के दर्शन के लिए पहुंचने वाली लड़कियों व खवातीन से बदसलूकी कर रहे थे। इसी दौरान 28 साल श्याम बिहारी महातो मुतवत्तिन साहिबगंज झारखंड को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो गणेश पंडाल पर पहुंचने वाले भक्तों के मोबाइल फोन का सरखा किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 4 मसरूखा मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। मणिपुर में नस्ली तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर तशवीशनाक हालात पैदा हो गए जब 5 गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई के लिए भीड़ ने पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया। बिला शर्त उन नौजवानों की रिहाई का मुतालबा कर रही भीड़ ने इम्फाल मशरिक में पुलिस स्टेशन और इम्फाल मगरिब जिले में पुलिस स्टेशन और कोथाकेल पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश की। भीड़ के जरिए मुकामी अदालतों पर भी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात को बेकाबू नहीं होने दिया। इस वाक़े में कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। ईरान की पार्लियामेंट ने हिजाब को लेकर सख्त कानून मंजूर किया है। ईरान की पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले इस बिल में अवामी मुकामात पर हिजाब पहनने से इनकार करने वाली खवातीन और उनकी हिमायत करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ईरान ने यह कदम 22 साल महिसा अमीनी की मौत को 1 साल मुकम्मल होने के फौरन बाद उठाया है। महिसा अमीनी को मोराल्टी पुलिस ने इस्लामी लिबास की रवायात पर अमल न करने पर हिरासत में लिया था। अमीनी के बाद में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस वाक़े के खिलाफ कई माह तक मुल्क में मुजाहरे होते रहे और हुकूमत मुखालिफ आवाजें भी बुलंद होती थी। हिजाब के हवाले से मंजूर किए गए इस बिल में खवातीन पर हिजाब न पहनने पर भारी जुर्माने आयद करने के अलावा इन कारोबारी अफराद को सजा देने का भी इंतजाम है जो हिजाब न पहनने वाली खवातीन को सामान फरोख्त करते हैं या दीगर किस्म की खिदमात फराहम करते हैं। इस बिल के खिलाफ मुतहरिक होने पर हुकूक कारकुनान को सजा देने का इंतजाम है। इन जराइम के लिए मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा का इंतजाम है। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में कल देर रात गए अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर एक नामालूम मुसल्लह शख्स ने फायरिंग कर दी। सिफारत खाने के तर्जुमान जैक नेल्सन ने एक बयान में कहा है कि औकार के मुजाफाती इलाके में वाक़ सिफारत खाने के दाखिली रास्ते के करीब छोटे हथियारों से फायरिंग की इत्तला मिली है। उन्होंने कहा कि कोई जख्मी नहीं हुआ, हमारा कैंपस महफूज है। हम मेजबान मुल्क के कानून नाफिज करने वाले हुकाम से करीबी राब्ते में है। इस साल 18 अप्रैल को बेरूत में अमेरिकी सिफारत खाने पर मौलिक बम हमले की 40वीं बरसी मनाई गई। इस हमले में 63 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिकी हुकाम इस हमले का जिम्मेदार लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह को ठहराते हैं। हमले के बाद सिफारत खाने को वस्ता बेरूत से औकार के मुजाफाती इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। 20 सितंबर 1984 को भी वहां हमला हुआ था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।